درس 23 از مجموعه اول. جین از آشنای فرانسوی خود درباره سفر پیش رویش به سوئیس آیلند سوالاتی میپرسد. Écoutez cette conversation. La semaine prochaine, vous allez en Suisse avec votre femme, n'est-ce pas? Oui, nous partons lundi. Et où est-ce que vous allez? Nous allons passer 2 jours à Lausanne et 1 jour à Genève. Pas mal. Les enfants vont avec vous? Non, malheureusement, ma fille ne peut pas venir avec nous et mon garçon ne veut pas partir avec nous. Votre fils ne veut pas partir avec vous? Il a une amie maintenant. Et il ne veut pas partir sans elle. Eh oui, les enfants grandissent. در پایان این مکالمه شما شنیدید که خانم گفت Les enfants grandissent. که به این معناست. بچه ها دارند بزرگ می شوند. Écoutez encore une fois cette conversation. La semaine prochaine, vous allez en Suisse avec votre femme, n'est-ce pas? Oui, nous partons lundi. Et où est-ce que vous allez? Nous allons passer 2 jours à Lausanne et 1 jour à Genève. Pas mal. Les enfants vont avec vous? Non, malheureusement, ma fille ne peut pas venir avec nous et mon garçon ne veut pas partir avec nous. Votre fils ne veut pas partir avec vous? Il a une amie maintenant. Et il ne veut pas partir sans elle. Eh oui, les enfants grandissent. به خاطر می آورید که در زبان فرانسه چطور می گفتید؟ روزنامه. Journal. Le journal. Demandez. بگویید روزنامه کجاست لطفاً؟ Où est le journal, s'il vous plaît? آیا شما می دانید روزنامه کجاست؟ Est-ce que vous savez où est le journal? Savez-vous où est le journal? با اشاره به روزنامه بگویید بله آنجاست. Oui, il est là-bas. با دیدن بعضی از قیمت‌ها بگویید سفر کردن الان خیلی گران است. Voyager est très cher maintenant. به طور معمول ارزانتر نبود. Autrefois, c'était moins cher. بله، خیلی ارزانتر. Oui, beaucoup moins cher. حالا شما در حال صحبت با یک دوست هستید. Vous parlez avec un ami. Comment dit-il? هوا خوب نیست. Il ne fait pas beau. Il ne fait pas beau. وقتی هوا خوب نیست من نمیتوانم مسافرت کنم. Je ne peux pas voyager quand il ne fait pas beau. Dites. من قصد دارم کمی صبر کنم. Je vais attendre un peu. من قصد دارم تا هفته بعد صبر کنم. Je vais attendre jusqu'à la semaine prochaine. Je vais attendre jusqu'à la semaine prochaine. بله، چرا که نه؟ Oui, pourquoi pas? اگر هفته بعد وقت دارید. Si vous avez le temps la semaine prochaine. از او بپرسید که او با فرزندان یا بدون آنها حاضر می شود. Est-ce que vous partez avec ou sans les enfants? Vous partez avec ou sans les enfants? Il répond. خانمم و من Ma femme et moi
ما بدون فرزندان عازم میشویم. Nous partons sans les enfants. Sans les enfants. پسرمان Écoutez et répétez. Notre fils. 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 Notre fils. Comment dit-on پسر en français? Fils. Le fils. درباره یک خانم صحبت می کنید. بگویید پسرمان یک دوست دارد. Notre fils a une amie. Une amie. او الان یک دوست دارد. Il a une amie maintenant? بله دوستش اهل اینجاست. Oui, son ami est d'ici. Oui, son ami est d'ici. او همراه ما نمی آید. Il ne vient pas avec nous. زیرا دوستش نمی آید. Parce que son ami ne vient pas. آنها با ما نمی آیند. Ils ne viennent pas avec nous. آیا آنها قصد دارند در خانه بمانند؟ Est-ce qu'ils vont rester à la maison? Comment dit-il? بله در منزل ما. Oui, chez nous. Et comment dirait-il? و او چطور می گوید؟ نه آنها قصد دارند چند روز با دوستانش بگذرانند. Non, ils vont passer quelques jours avec ses amis. C'est. Avec ses amis. با دوستانشان در Dijon. Avec leurs amis à Dijon. Leur. Avec leurs amis. Comment dit-on? من سوئیس آیلند را دوست دارم. J'aime la Suisse. Essayez de dire. او سوئیس آیلند را دوست دارد. Il aime la Suisse. Aime. Il aime. چطور به من میگویید که او سوئیس آیلند را خیلی دوست دارد؟ Il aime beaucoup la Suisse. اما او همراه ما عازم نمی شود. Mais il ne part pas avec nous. او بدون او عازم نمی شود. Il ne part pas sans elle. Il ne part pas sans elle. چه بد شد. C'est dommage. ژنو یک شهر زیباست. Genève est une belle ville. چیزهای زیادی برای دیدن وجود دارد. Il y a beaucoup de choses à voir. بله ما کمی ژنو را می شناسیم. به ترتیب کلمات توجه کنید. Oui, nous connaissons un peu Genève.
ما از شهر دیدن کردیم. Nous avons visité la ville. Voici comment on demande. پسرتان چند سالش است؟ Répétez. Votre fils, quel âge a-t-il? 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 Quel âge? Quel âge? Quel âge a-t-il? Votre fils, quel âge a-t-il? شما تحت لفظی میپرسید پسرتان چه سنی دارد؟ حالا بپرسید چند سال؟ Quel âge? او چند سال دارد؟ Quel âge a-t-il? Quel âge a-t-il? پسرتان چند سال دارد؟ Quel âge a votre fils? A. Quel âge a? Quel âge a votre fils? Votre fils, quel âge a-t-il? Votre ami répond. پسر ما 19 سال دارد. Écoutez et répétez. Notre fils a 19 ans. 19 ans. An. Notre fils. Notre fils a 19 ans. Et comment dit-il? نه او 18 سال دارد. Non, non, il a 18 ans. 18 ans. Votre ami dit. او میخواهد در خانه بماند. Il veut rester à la maison. Demandez encore une fois. پسرتان چند سال دارد؟ Quel âge a votre fils? Votre fils, quel âge a-t-il? او چند سال دارد؟ Quel âge a-t-il? Répondez. او 18 سال دارد. Il a 18 ans. Voici comment on dit. دختر. En français. Répétez. Fille. La fille. Une fille. Demandez. و دخترتان؟ Et votre fille? Et votre fille? دخترتان چند سال دارد؟ Quel âge a votre fille? Votre fille, quel âge a-t-elle? Demandez. او چند سال دارد؟ Quel âge a-t-elle? Quel âge a-t-elle? Il dit. دخترمان Notre fille. او 21 سال دارد. Elle a 21 ans. Elle a 21 ans. او مایل است همراه ما بیاید اما نمیتواند. Elle aimerait venir avec nous, mais elle ne peut pas. Mais elle ne peut pas. Elle aimerait venir avec nous, mais elle ne peut pas. Demandez. چرا؟
Pourquoi? او نمیتواند زیرا کارهای زیادی دارد. Elle ne peut pas parce qu'elle a beaucoup de travail. Parce qu'elle. Elle ne peut pas parce qu'elle a beaucoup de travail. Essayez de dire. او کارش را خیلی دوست دارد. Elle aime son travail. Son travail. به من بگویید که او کارش را خیلی دوست دارد. Elle aime beaucoup son travail. ما قصد نداریم با هم عازم شویم. Nous n'allons pas partir ensemble. بسیار خوب، پس شما بدون فرزندان به سوئیس آیلند می روید. Alors, vous allez en Suisse sans les enfants. شما بدون آنها عازم می شوید. Répétez. بدون آنها. Sans eux. 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 Sans eux. Sans eux. Vous partez sans eux. بله، ما قصد داریم بدون آنها عازم شویم. Oui, nous allons partir sans eux. بدون آنها؟ واقعاً؟ Sans eux, vraiment? Dites. با اشاره به یک آقا بگویید بدون او. Sans lui. Lui. Sans lui. با اشاره به یک خانم بگویید و بدون او. Et sans elle. Sans elle. بله، ما قصد داریم بدون آنها عازم شویم. Oui, nous allons partir sans eux. Sans eux. پسرمان و دخترمان قصد دارند در خانه بمانند. Notre fils et notre fille vont rester à la maison. ما قصد داریم دوستانمان را در سوئیس آیلند ملاقات کنیم. بگویید À nos amis. Nous allons rendre visite à nos amis en Suisse. À nos amis. بدون آنها. Sans eux. فرزندان همراه ما نمی آیند. Les enfants ne viennent pas avec nous. شما موضوع را عوض می کنید. متاسفانه من نمی توانم سفر کنم. Malheureusement, je ne peux pas voyager. متاسفانه من وقت مسافرت کردن ندارم. De voyager. Malheureusement, je n'ai pas le temps de voyager. Malheureusement, je n'ai pas le temps de voyager. من الان وقت زیادی ندارم. Je n'ai pas beaucoup de temps maintenant. و من ماشینی ندارم. Et je n'ai pas de voiture. Pas de voiture. واقعاً؟ Vraiment? بله، اما پسرم قصد دارد یک ماشین بخرد.
Oui, mais mon fils va acheter une voiture. آن خیلی گران می شود. Ça va devenir très cher. Ça va devenir très cher. Votre ami vous demande. پسرتان چند سال دارد؟ Quel âge a votre fils? Votre fils, quel âge a-t-il? Répondez. او 20 سال دارد. Il a 20 ans. 20 ans. Il a 20 ans. من گاهی اوقات با او سفر می کنم. Quelquefois, je voyage avec lui. Avec lui. Votre ami dit. من وقت زیادی دارم. J'ai beaucoup de temps. متاسفانه من الان وقت خیلی زیادی دارم. Malheureusement, j'ai trop de temps maintenant. Dites. به طور معمول. Autrefois. Autrefois. هنگامی که به بازه‌ای از زمان اشاره می کنید این گونه می گویید. من داشتم. Répétez. J'avais. Avait. J'avais. Dites. من دارم. من داشتم. J'ai. J'avais. J'ai. J'avais. به طور معمول من وقت خیلی کمی داشتم. Autrefois, j'avais très peu de temps. Voici comment on dit. شما داشتید. Répétez. Vous aviez. Vous aviez. Il demande. آیا شما داشتید؟ Est-ce que vous aviez? Aviez-vous? Demandez-moi si j'avais une voiture autrefois. Est-ce que vous aviez une voiture autrefois? Aviez-vous une voiture autrefois? به طور معمول من یک ماشین فرانسوی داشتم. Autrefois, j'avais une voiture française. و الان شما ماشینی ندارید؟ Et maintenant, vous n'avez pas de voiture? در حال حاضر من ماشینی ندارم. En ce moment, je n'ai pas de voiture. Il demande. شما کجا زندگی می کنید؟ Où est-ce que vous habitez? Où habitez-vous? Répondez. الان من زندگی می کنم در Dijon. Maintenant, j'habite à Dijon. Il demande. و شما کجا کار می کنید؟ Et où est-ce que vous travaillez? Et où travaillez-vous? Répondez que vous travaillez chez IBM. 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 Je travaille chez IBM. Chez IBM. Comment demande-t-il? شما الان کجا کار می کنید؟
Où est-ce que vous travaillez maintenant? Où travaillez-vous maintenant? در IBM. Chez IBM. Chez IBM. شما کار کردید. Écoutez et répétez. Vous avez travaillé. Vaillez. Vaillez. Travailler. Vous avez travaillé. بگویید شما کار کردید. Vous avez travaillé. حالا سعی کنید بپرسید شما قبلا کجا کار کردید؟ Où est-ce que vous avez travaillé avant? Où avez-vous travaillé avant? من کار کردم. Écoutez et répétez. J'ai travaillé. Veillé. Travailler. J'ai travaillé. من در IBM کار کردم. J'ai travaillé chez IBM. در IBM در نیویورک. New York. Chez IBM à New York. Dites encore une fois. من در نیویورک کار کردم. J'ai travaillé à New York. با اشاره به زمانی که در آنجا زندگی می کردید بگویید و آنجا من یک ماشین داشتم. Et là-bas, j'avais une voiture. J'avais. شما یک ماشین داشتید؟ Vous aviez une voiture? ماشین بزرگی بود؟ C'était une grande voiture? نه، یک ماشین فرانسوی کوچک. Non, une petite voiture française. اکنون تصور کنید شما خانم جین وایت هستید و در Dijon. کار و زندگی می کنید. در حال خوردن شام در کنار یکی از همکاران فرانسویتان هستید. بعد از ظهر است. چطور با او سلام و احوال پرسی می کنید؟ Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. به او بگویید که نامتان جین وایت است. Je m'appelle Jane White. Enchanté madame. Je m'appelle Lenoir. Daniel Lenoir. بگویید که از ملاقات او خوشحالید. Enchanté monsieur Lenoir. از او بپرسید که حالش امروز چطور است؟ Comment allez-vous aujourd'hui? Comment allez-vous aujourd'hui, monsieur Lenoir? Très bien merci. Et vous madame White? به او بگویید که شما هم همینطور. شما خیلی خوبید. Moi aussi, je vais très bien. حالا از او بپرسید که او کجا کار می کند؟ Où est-ce que vous travaillez? Où travaillez-vous? Ici à Dijon. Chez Bulle. Et vous, où est-ce que vous travaillez? Dites-lui que vous travaillez chez IBM à Nancy. Nancy. Je travaille chez IBM à Nancy. Depuis combien de temps travaillez-vous chez IBM? Dites-lui. از 3 سال پیش.
Depuis 3 ans. Je travaille chez IBM depuis 3 ans. به این مکالمه گوش دهید. Vous habitez à Orléans, n'est-ce pas? Oui, et je travaille aussi à Orléans. Depuis quand? Depuis 2 ans. Je travaille à Orléans depuis 2 ans chez IBM. Et avant, où est-ce que vous avez travaillé? Avant, je n'ai pas travaillé. Ah bon? Nous avons passé 5 ans en Italie. Et là-bas, vous n'avez pas travaillé? Non, je n'ai pas travaillé en Italie. در این مکالمه شما شنیدید Nous avons passé 5 ans en Italie. که به این معناست. ما 5 سال در ایتالیا گذراندیم. Écoutez encore une fois cette conversation. Vous habitez à Orléans, n'est-ce pas? Oui, et je travaille aussi à Orléans. Depuis quand? Depuis 2 ans. Je travaille à Orléans depuis 2 ans chez IBM. Et avant, où est-ce que vous avez travaillé? Avant, je n'ai pas travaillé. Ah bon? Nous avons passé 5 ans en Italie. Et là-bas, vous n'avez pas travaillé? Non, je n'ai pas travaillé en Italie. شما با یک آشنا صحبت می کنید. Comment demande-t-il? شما الان کجا زندگی می کنید؟ Où est-ce que vous habitez maintenant? Où habitez-vous maintenant? Répondez من الان زندگی می کنم در Orléans. Orléans. Maintenant, j'habite à Orléans. اما من قبلا در مارسی زندگی کردم. Mais avant, j'ai habité à Marseille. Mais avant, j'ai habité à Marseille. شما چطور؟ شما کجا زندگی می کنید؟ Et vous, où est-ce que vous habitez? Et vous, où habitez-vous? من در Nancy. با خانواده‌ام زندگی می کنم. J'habite à Nancy avec ma famille. Avec ma famille. ما آنجا زندگی می کنیم. Nous y habitons. ما 3 سال است که در آنجا زندگی می کنیم. Nous y habitons depuis 3 ans. Nous y habitons. Nous y habitons depuis 3 ans. آیا خانواده شما Nancy. را دوست دارند؟ Est-ce que votre famille aime Nancy? Votre famille aime Nancy? بله، فرزندان اغلب به شهر می روند. Oui, les enfants vont souvent en ville. Maintenant, demandez. شما کجا کار می کنید؟ Où est-ce que vous travaillez? Où travaillez-vous? آیا شما کار می کنید در Orléans.
Est-ce que vous travaillez à Orléans? Vous travaillez à Orléans? الان نه، اما من قبلا آنجا کار کردم. Pas maintenant, mais j'y ai travaillé avant. J'y ai travaillé avant. Pas maintenant, mais j'y ai travaillé avant. Répétez. در بانک شهر. À la Citibank. À la Citibank. À la Citibank. اما الان من کار میکنم در Nancy. Mais maintenant, je travaille à Nancy. Mais maintenant, je travaille à Nancy. من قبلا کار کردم در Orléans. بانک شهر. Avant, j'ai travaillé à Orléans, à la Citibank. Avant, j'ai travaillé à Orléans, à la Citibank. Comment dites-vous? جالب است. C'est intéressant. هنگامی که به بازی زمان اشاره کنید چطور میگویید؟ بود. Était. Était. Il dit. جالب بود. C'était intéressant. C'était intéressant. Comment dit-on? کار من واقعا جالب بود. Mon travail était vraiment intéressant. الان کارم کمتر جالب است. Maintenant, mon travail est moins intéressant. Moins intéressant. Dites. پسرم هم کار کرد در Orléans. Mon fils aussi a travaillé à Orléans. Mon fils aussi a travaillé à Orléans. اما کار او Mais son travail جالب نبود. n'était pas intéressant. N'était pas intéressant. Essayez de dire. کار او الان بیشتر جالب است. Maintenant, son travail est plus intéressant. Plus intéressant. او الان یک کار خیلی جالب دارد. Il a du travail très intéressant. بعد همکارتان میپرسد بگویید پسرتان چند سال دارد؟ Dites, quel âge a votre fils? Dites, quel âge a votre fils? او چند سالش است؟ Quel âge a-t-il? Quel âge a-t-il? Répondez. او 28 سالش است. Il a 28 ans. او واقعا 28 سالش است؟ Il a vraiment 28 ans? Il a vraiment 28 ans? بله و او 2 فرزند دارد. 2 پسر. Oui, et il a 2 enfants, 2 garçons. چند ساله؟ Quel âge? Quel âge? آنها هنوز خیلی کوچک هستند.
Ils sont encore très petits. Ils sont encore très petits. Maintenant, demandez à votre ami s'il a des enfants. Est-ce que vous avez des enfants? Avez-vous des enfants? Comment dit-on? دختر. Fille. Une fille. Il répond. من 2 دختر دارم. J'ai 2 filles. J'ai 2 filles. Comment dit-on? دختر شما. Votre fille. Dites. دخترهای شما. Vos filles. آنها بزرگ شدند. درست است؟ Elles sont grandes, n'est-ce pas? Grandes. بله آنها با هم در مارسی زندگی می کنند. Oui, elles habitent ensemble à Marseille. آیا شما اغلب آنها را می بینید؟ Est-ce que vous les voyez souvent? Vous les voyez souvent? Comment dit-on? در منزل ما. Chez nous. این عبارت همچنین به معنای به منزل ما نیز می باشد. درباره 2 دختر صحبت می کند و می گوید بله آنها اغلب به منزل ما در پاریس می آیند. Oui, elles viennent souvent chez nous à Paris. Chez nous. Dites. من 2 پسر دارم. J'ai 2 garçons. J'ai 2 garçons. بگویید که یک پسر 8 ساله است. Un fils à 8 ans. Un fils à 8 ans. Dites que vous avez aussi un grand-fils de 14 ans. J'ai aussi un grand-fils de 14 ans. De 14 ans. De 14 ans. J'ai aussi un grand-fils de 14 ans. در فرانسه شما می گویید یک پسر 14 ساله. Un fils de 14 ans. Un fils de 14 ans. بگویید که شما یک پسر 14 ساله دارید. J'ai un fils de 14 ans. من کمی وقت دارم. بگویید Peu de. J'ai peu de temps. J'ai peu de temps. و کار خیلی زیادی. Et beaucoup de travail. با اشاره به یک بازه زمانی چطور یک نفر میگوید شما داشتید؟ Vous aviez. Aviez. Vous aviez. من داشتم. J'avais. به طور معمول من وقت زیادی داشتم. Autrefois, j'avais beaucoup de temps. Autrefois, j'avais beaucoup de temps. و بچه نداشتم. Et je n'avais pas d'enfant. به طور معمول وقت برای سفر کردن داشتم. De voyager. Autrefois, j'avais le temps de voyager.
J'avais le temps de voyager. من یک ماشین سریع داشتم. J'avais une voiture rapide. Une voiture rapide. و کار کمتر. Et j'avais moins de travail. Il dit الان شما زندگی می کنید در Nancy. Maintenant, vous habitez à Nancy. الان شما خیلی کار می کنید. Maintenant, vous travaillez beaucoup. و شما وقت برای سفر کردن ندارید. Et vous n'avez pas le temps de voyager. Comment dit-on پسرتان. Votre fils. Il dit و اکنون پسرتان بزرگ شده است. Et maintenant, vos fils sont grands. Vos fils. C'est vrai. او گفت آن درست است. اکنون تصور کنید که می خواهید تماس تلفنی برقرار کنید. چگونه عذرخواهی می کنید؟ Excusez-moi. Excusez-moi s'il vous plaît. من باید یک تماس بگیرم. Répétez. Je dois téléphoner. Phoner. Phoner. Télé. Télé. Téléphoner. Comment dites-vous تماس گرفتن یا یک تماس تلفنی برقرار کردن. Téléphoner. کجا می توانم تلفن بزنم؟ Où est-ce que je peux téléphoner? Répétez le mot یک تلفن. Un téléphone. Téléphone. Le téléphone. Comment vous dit-il یک تلفن آنجاست. Il y a un téléphone là-bas. Dites آها بله. Ah oui. اما من به دفترچه تلفن احتیاج دارم. Répétez. دفترچه تلفن. Annuaire. Annuaire. L'annuaire. Un annuaire. Dites دفترچه تلفن. Annuaire. L'annuaire. Un annuaire. من به دفترچه تلفن احتیاج دارم. Écoutez seulement. J'ai besoin de l'annuaire. J'ai besoin de l'annuaire. Répétez. من احتیاج دارم. J'ai besoin de. Besoin. Besoin de. J'ai besoin de. Comment dites-vous من احتیاج دارم. J'ai besoin de. شما تحت لفظی میگویید من احتیاج دارم از. Dites encore une fois. من احتیاج دارم. J'ai besoin de. Essayez de dire من به دفترچه تلفن احتیاج دارم. J'ai besoin de l'annuaire. Dites encore une fois. من احتیاج دارم. J'ai besoin de. شماره تلفن را. Répétez. Le numéro de téléphone. Le numéro. Le numéro de téléphone.
آیا شما می‌دانید دفترچه تلفن کجاست؟ به ترتیب کلمات توجه کنید. Est-ce que vous savez où est l'annuaire? Savez-vous où est l'annuaire? بگویید که شما شماره تلفن را ندارید. Je n'ai pas le numéro de téléphone. Dites من احتیاج دارم. J'ai besoin de. شما به دفترچه تلفن احتیاج دارید. درست است؟ Vous avez besoin de l'annuaire, n'est-ce pas? دفترچه تلفن اینجاست. Voilà l'annuaire. آها بله و شماره تلفن اینجاست. Ah oui, et voilà le numéro de téléphone. essayez de dire شماره درست. به طور تحت لفظی شماره خوب. Le bon numéro. Bon. Le bon numéro. il demande آیا این شماره درست است؟ Est-ce que c'est le bon numéro? نه من به شماره دیگری احتیاج دارم. répétez Non, j'ai besoin d'un autre numéro. Un autre numéro. D'un autre numéro. J'ai besoin d'un autre numéro. comment dit-on دوباره یا یک بار دیگر. Encore une fois. Encore une fois. dites من باید یک بار دیگر تلفن کنم. Je dois téléphoner encore une fois. من به شماره دیگری احتیاج دارم. J'ai besoin d'un autre numéro. آیا شما به دفترچه تلفن احتیاج دارید؟ Est-ce que vous avez besoin de l'annuaire? Avez-vous besoin de l'annuaire? آیا شما دوباره به دفترچه تلفن احتیاج دارید؟ Est-ce que vous avez besoin de l'annuaire encore une fois? Vous avez besoin de l'annuaire encore une fois? دفترچه تلفن. L'annuaire. کجاست؟ Où est-il? Où est-il? Où est-il? با اشاره به دفترچه تلفن بگویید اینجا بود مگر نه؟ Il était ici, n'est-ce pas? بله اما الان دفترچه تلفن کجاست؟ Oui, mais où est l'annuaire maintenant? و شماره تلفن کجاست؟ Et où est le numéro de téléphone? بسیار خوب پس خوب است. من می توانم بعداً تلفن کنم. Alors d'accord, je peux téléphoner plus tard. D'accord. comment dit-il نظرت چیست برویم؟ به طور تحت لفظی اگر ما رفتیم. Si nous allions,
نظرتان چیست برویم یک قهوه صرف کنیم؟ Si nous allions prendre un café. Si nous allions. اگر ما یک قهوه صرف کنیم. Écoutez et répétez. اگر ما صرف کنیم. به طور تحت لفظی میگویید اگر ما برداشته باشیم. Si nous prenions. 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 Si nous prenions. نظرتان چیست یک قهوه صرف کنیم؟ یا اگر ما یک قهوه صرف کنیم؟ Si nous prenions un café. Si nous prenions un café. چرا که نه؟ Pourquoi pas? اکنون تصور کنید در یک رستوران هستید و می‌خواهید تماس تلفنی بگیرید. Supposez que vous êtes au restaurant et que vous voulez téléphoner. چطور از پیش خدمت می‌پرسید آیا می‌توانم یک تماس تلفنی بگیرم؟ Est-ce que je peux téléphoner? Oui, bien sûr. Il y a un téléphone là-bas. از او تشکر کنید. Merci. Merci beaucoup, monsieur. مطمئن نیستید که شماره‌تان درست است یا نه. از او بپرسید که آیا دفترچه تلفن دارد؟ Est-ce que vous avez un annuaire? Avez-vous un annuaire? Attendez. Non, je suis désolé. او گفت صبر کنید. نه متاسفانه ندارم. به او بگویید که شما شماره تلفن را ندارید. Je n'ai pas le numéro de téléphone. بعد دوباره تصحیح می کنید. بگویید من یک شماره دارم. J'ai un numéro, اما این شماره درست نیست. mais ce n'est pas le bon numéro. Alors vous devez aller à la poste. او گفت بسیار خوب پس شما باید به اداره پست بروید. Répétez. به اداره پست. À la poste. Poste. La poste. À la poste. بسیار خوب پس شما باید به اداره پست بروید. Alors vous devez aller à la poste. À la poste. یک دفترچه تلفن در اداره پست هست. Il y a un annuaire à la poste. و شما آنجا می توانید تماس تلفنی هم برقرار کنید. بگویید Et là, Et là, vous pouvez aussi téléphoner. Là. Et là, vous pouvez aussi téléphoner. demandez. اداره پست کجاست؟ Où est la poste? اداره پست زیاد از اینجا دور نیست. La poste n'est pas loin d'ici. مستقیم بروید و بعد به سمت چپ. Vous allez tout droit et puis à gauche. و اداره پست آنجاست. Et la poste est là. Et la poste est là. در صورتی که به 80% مطالب درس تسلط دارید، فردا می توانید درس بعدی را شروع کنید. در غیر این صورت لازم است که این درس را تکرار کنید. توجه داشته باشید که شما تنها باید یک درس را در هر روز انجام دهید.